चामड़ा गुदाम का आंकड़ा है। आंकड़ा चामड़ा गुदाम 8 नंबर वार्ड। चामड़ा गुदाम 8 नंबर वार्ड का आंकड़ा है। जम के मासूम करो भाई। जम के मातूम करो, जम के मातूम। यार और क्या मोहन चिनिब सबे तुम जितनार কিছু দিলে না ও গো পাগড়ি ছেড়া থাকবে মাথায় সুবহানাল্লাহ দিলাম তোমার নিশানা ওরে পাগড়ি ছেড়া থাকবে মাথায় দিলাম তোমার নিশানা ওরে পাগড়ি ছিড়া থাকবে মাথায় দিলাম তো ভাই নিশানা। আরে क्या মোহনে চিনিব ওরে ছিড়া পাগড়ি থাকবে মাথায় দিলাম তো ভাই নিশানা। ছিড়া পাগড়ি থাকবে মাথায় দিলাম তো ভাই নিশানা। ওরে সখিনা কান্দিয়া বলে কাঁদলাম হবে না সখিনা কান্দিয়া বলে তুমি রামে গেলে স্বামী আমি গানে বাজব না ওরে তুমি রামে গেলে স্বামী আমি রামে বাজবো না। তুমি রামে গেলে স্বামী আমি গানে বাজব না তুমি রামে গেলে আমি রামে বাজবো না। चामड़ा गुदाम का आंकड़ा है। चामड़ा गुदाम का राजा बनो, जम के मातूम करो। शहीदों का मातम करो, जम के मातूम करो भाई। शहीदों का मातम है। चामड़ा गुदाम का राजा बनो, जम के मातम करो, दिल खोल के मातम करो, दिल खोल के मातम करो। चामड़ा गुदाम 8 नंबर वार्ड का आंकड़ा है। चामड़ा गुदाम 8 नंबर वार्ड का आंकड़ा है। जम के दिल खोल के मातम करो। न तीर से न टकरार से बंदा डरती है तो सिर्फ परवरदिगार से। भाई रे भाई रे ठोल में भाई रे भाई रे भाई रे भाई रे भाई रे ठोल में भाई रे चामड़ा गुदाम चामड़ा गुदामेर प्रत्येकটা ছেলেকে বলা হচ্ছে নিজের নিজের হাতে নিশান নাও। আর মুর্শিদাবাদ টিম ভাইদেরকে বলা হচ্ছে তবে একটা করে নিশান ধরে নাও।